अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ अफसा। आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं PTI का एहतजाज हिजानी कैफियत पैदा करने के लिए था। धरनों ने मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की। शरपसंदों ने जगह जगह आग लगाई, तोड़ फोड़ की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। एहतजाज के बायस एक ही रोज स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर गए। धरना खत्म होने के बाद मार्केट फिर बेहतर हुई और नए रिकॉर्ड कायम किए। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 70 महीने बाद महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गए, इक्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। ख्वाजा आसिफ और टीम की काविश से यूरोप के लिए परवाज़ों का मामला हल हुआ। तकरीबन 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है अपनी कम तरीन सतह पे है। 18 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दौर में वो 3.5% थी। इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। इन्फ्लेशन वाहिद वो टूल है जो कि गरीब आदमी की गुर्बत में मजीद इजाफा करता है या आसूदगी लेके आता है। धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में हर तरफ अफरा तफरी का सामान था। तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई अपने इन इंतहाई गलत और गैर कानूनी हथकंडों से, और हमें बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। मैं समझता हूँ कि ये एक टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मजीद कमी आई और टीम वर्क का नतीजा है जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो उसकी समरात इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में बड़े मस्बत होंगे। PTI का डी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत के दावे से लाताल्लुकी का इजहार। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी पार्टी पर कोई पाबंदी नहीं, सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी PTI को 12 शहदा का बताया जो सैकड़ों शहादतों का कह रहे हैं। हम उनसे ऐलाने लाताल्लुकी करते हैं। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक खबरें गलत हैं। फाइनल कॉल के बाद आज उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मामला वानों में उठाने और पार्टी में इत्तेहाद बरकरार रखने की हिदायत की। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान वो खुद करेंगे। आज खान साहब को हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 शुहदा के बारे में बताया। खान साहब ने बहुत ज्यादा अफसोस का इजहार इस बात पे किया है। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, धरना जहां भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उस पे गोली चलाए। जमहूरी पार्टी है, हम गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देते। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। तावक्त ये कि हमारे पास उसका सबूत और डिटेल आ जाए कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं था कि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही पहुंचे। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। ये वो लोग बातें करते हैं जो तफरका डालते हैं। मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे हैं संजानी, डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे हैं। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI का सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान काफी नहीं, एक झूठ और बहतान का सैलाब आ गया। गंडापुर समेत PTI क़यादत ने TV पर हजारों हलाकतों की बातें की। एक साहिब ने 278 का नंबर ऐसे बताया जैसे उन्होंने लाशें गिनी हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि हम आज भी मुतालबा करते हैं 12 हलाकतों का भी सबूत लाएं। कोई जनाजा, कोई वर्सा, कोई अता पता। गौहर साहब, आपके लोग गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे हैं। ये सारी जालसाजी, झूठ, फ्रॉड आपकी पार्टी के कल्चर से मुतालिक बहुत कुछ बयान करता है। डी चौक एहतजाज पर इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI, बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए हैं। 9 मई GH के हमला केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला KP आलिया गंडापुर समेत गैर हाजिर 47 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। रावलपिंडी पुलिस ने मजीद 6 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी डाल दी है। PTI के रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर बानी PTI को भेजने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को 26 नवंबर की कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया। PTI रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद किए। पार्टी कायदीन का मौक़िफ़ है कि हमारे नाम FIR में है, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। सियासी चैलेंजेस, पानी के तनाज़े, वादों पर अमल दरामद ना होने और विफाकी सतह पर पॉलिसी पर बात की गई। शुरा ने दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए नए इत्तफाक़ राय की अदम मौजूदगी पर इजहार तशवीश किया।
بلاول بھٹو نے وفاق اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے کے لیے رابطے کی ہدایت کی۔ کمیٹی کی سفارشات رواں مہینے کے آخر میں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں سینیٹر فیصل وابڈا نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، نفرت اور تقسیم کی سیاست سے پیدا ہونے والے بحران پر بات کی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی واحد لیڈر ہیں جو اپنی وجہ سے جیل گیا۔ اسلام آباد میں 26 نومبر کی رات کو قتل عام کا دعویٰ کرنے والے مرنے والوں کے لواحقین کو لے آئیں، فی شخص 20 لاکھ روپے کی امدادی رقم خود فراہم کروں گا۔ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو اپنی وجہ سے اندر گیا۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کے حوالے سے کہا کہ یہ مس کال ہے، رانگ کال پہ ڈی چوک کی طرف جانے کی بات ہو رہی ہے۔ بیرونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ٹی وی پہ بٹھا کے سیاسی جماعت سے یہ کہلوائیں کہ اسلام آباد میں 278 لوگ مار دیے گئے۔ چلیں یہاں لاہور پریس کلب آیا ہوں تو ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ شواہد لے آئیں 278 لوگ، میں فی خاندان 20 لاکھ روپے بحیثیت کامران ٹیسوری دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو آخری میں اپنی بیگم صاحبہ کی ضرورت پڑی نکالنے کے لیے، یعنی 140 MNA کسی کام کے نہیں۔ ضلع کرم میں امن و امان کا معاملہ، وزیر اعلیٰ نے شرپسند عناصر کے نام شیڈول فورس 4 میں ڈالنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب ضلع میں 10 دن بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسی حوالے سے سیف شیرانی کی رپورٹ دیکھیں۔ ضلع کرم میں امن و امان کی بحالی کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی کوششیں تیز۔ کابینہ اجلاس میں مسئلے کے پرامن اور پائیدار حل پر تفصیلی بحث ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کرم میں حالات خراب کرنے والے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ایسی عناصر کے نام شیڈول 4 میں ڈالا جائے جو امن و امان کو خراب کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کرم کو اسلحہ سے پاک کرنے سمیت بینکرز کو مسمار کرنے کی ہدایت کر دی۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اب تک کرم میں مختلف واقعات میں 133 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جبکہ 177 افراد زخمی ہوئی ہے۔ مسئلے کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے گرینڈ جرگہ تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ جرگہ علاقے میں امن کی مکمل بحالی تک وہاں قیام کرے گا۔ کرم شاہراہ کو محفوظ بنانے کے لیے مختلف مقامات پر 65 چوکیاں قائم کرنے سمیت فرنٹیئر کانسٹیبلری کے پلاٹونز کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے۔ گرینڈ جرگے کی کوششوں سے فائر بندی کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئی، مگر تاحال ضلع میں بیشتر راستے اب بھی بند ہے، جس کے باعث ضلع میں پیٹرول سمیت ایندھن اور اشیائی خوردنوش کی قلت کا سامنا ہے۔ علاقہ مکین حکومت سے پشاور پاڑا چنار روڈ کھلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سیف شیرانی، GNN پشاور۔ ابھی آگے بتائیں، پاکستان میں مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی۔ نومبر میں مہنگائی 4.9% رہی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 7.88% رہی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ دال اور چکن کی قیمتوں میں کمی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ادارہ شماریات کی مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری، جس کے مطابق گزشتہ ماہ نومبر میں ملک میں مہنگائی کا پارہ 4.9% ریکارڈ کیا گیا۔ ماہانہ بنیادوں پر اکتوبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 7.20% تھی۔ رواں مالی سال جولائی تا نومبر اوسط مہنگائی 7.88% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اسی مدت میں مہنگائی کا مجموعی پارہ 28.62% تھا۔ نومبر 2024 میں شہری علاقوں میں مہنگائی 5.2%، جبکہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 4.3% ریکارڈ کی گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے لیے حکومت کو خاطر خواہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ حکومت کو چاہیے جس طرح یہ پیٹرول وغیرہ ہے یہ مطلب کہ کم کرے پرائسز میں، پیٹرول کم کرے گی پرائس تو مہنگائی جو کم ہوگی۔ ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اشاریے اچھے آ رہے ہیں، کون سے اشاریے اچھے آ رہے ہیں بھائی؟ مہنگائی تو اوپر سے اوپر جا رہی ہے، اس میں رپورٹیں آ رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ پر چڑھ رہی ہے، اور غریب کو روٹی چاہیے، غریب کو روٹی دو۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں بتایا کہ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ پوری دنیا نے پاکستان کے اقدامات کی حمایت کی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے ایکس پر لکھا کہ آنے والے مہینوں میں مالی صورتحال میں استحکام آئے گا اور مہنگائی میں کمی کے پیش نظر مانیٹری پالیسی میں مزید نرمی متوقع ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ کئی روز سے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ انٹرنیٹ کی رفتار کم ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہونے لگا۔ فری لانسرز اور طلبہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے اصغر حیات کی رپورٹ دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنی ہو، تصویر اپلوڈ کرنی ہو یا آن لائن شاپنگ کرنی ہو، سب کچھ سست روی کا شکار ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی رفتار انتہائی سست ہے۔ گزشتہ کئی روز سے انٹرنیٹ کی سست روی اور سوشل میڈیا میں خلل IT کمپنیوں، کاروباری حضرات سمیت عام صارفین سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کے باعث جہاں آن لائن تعلیم،
कारोबार, ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी सर्विसेज मुतासिर हैं, वहीं फ्रीलांसर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी मुश्किलात का सामना है। अगर हम यहाँ की IT सेक्टर की बात करें तो अगर हम क्लाइंट के साथ कॉल पे हैं तो अचानक से इंटरनेट जाके आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी और उस पर क्लाइंट पे भी बहुत बुरा असर आता है। IT माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की IT ग्रोथ पहले ही कम होकर आधी रह गई। इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना मसले का हल नहीं। हमें चाहिए कि इन प्लेटफॉर्म से पॉजिटिवली इंगेज करें, टेक्नोक्रेट्स लेके आएँ, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन जैसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाल करें, ताकि एक क्लस्टर में जब कंपनियां बैठी होंगी तो फिर उनको आपके लिए ओपन एक्सेस देना आसान है। इंटरनेट में खलल के बायस मुख्तलिफ शोबाजात को दरपेश मुश्किलात अपनी जगह, मगर ये रुकावटें मुआशरत और डिजिटलाइजेशन के अमल पर भी दूररस असरात मुरतब कर सकती हैं। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असगर हयात, GNN इस्लामाबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? ICC को पार्टनरशिप फार्मूला देने के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वतन वापस पहुंच गए। ICC अब BCCI को नए फार्मूले पर राजी करने की कोशिश करेगा। नए चेयरमैन जे शाह मुशावरत से जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। PCB के मुजवजा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। इंडियन टीम के सेमीफाइनल और फाइनल तक रसाई की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय टीम पहले ही बाहर हो गई तो दोनों सेमीफाइनल समेत टाइटल मार्का पाकिस्तानी सरजमीन पर होगा। PCB ने शर्त रखते हुए कहा है कि फार्मूले पर कम अज कम 3 साल के लिए अमल दरामद करना चाहिए। भारत में होने वाले ICC इवेंट में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। 8 मुल्की चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का 19 फरवरी से शुरू होना है। सवाबी में दरिया सिंध के किनारे 4X जीप रेस हुई है। इस इवेंट का अहवाल बताएंगी अलिशा खटक। दरिया सिंध की तेज मौजों को काटती नजर आई हुंड सवाबी के मकाम पर ये 4x4 जीप है जो शरीक हुई 12वीं वाटर क्रॉस इंडस जीप रेस के मुकाबलों में। रेस के लिए 3 हिस्सों पर मुश्तमिल गहरा पानी, दुश्वार गुजार और पथरीला ट्रैक बनाया गया था। रेस में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 80 से ज्यादा माहिर जीप ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया, जिनके माबैन 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए। 2.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर फराटे मारते इन जीपों से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खूब लुत्फानंदोज हुए। मुझे रेसिंग का काफी शौक है। यहाँ पे जो मोटर स्पोर्ट्स है वो बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी लोगों को ये एडवाइस है कि हमें यहाँ पर आना चाहिए। कैटेगरी ए में इस्लामाबाद क्लब के डॉक्टर नदीम नईम, कैटेगरी बी में मंसूर अली और कैटेगरी सी वेंटेज में हैदर अली ने मैदान मार लिया, जिनमें डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ताशफीन हैदर ने इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलिशा खटक, GNN सवाबी।